ini berisi zikir dan doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sudah masyhur bahwa keutamaan dan pahala zikir dan doa sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyusun dari Ratibul Haddad yaitu Al-Imam Abdullah Al-Haddad, seorang wali besar, pemimpin para wali di zamannya. Beliau mengatakan Ratibku ini akan menjaga kota, desa, tempat yang di situ dibacakan Ratibku ini. Ratibku ini memiliki, mengandung kebaikan, keberkahan dan cahaya yang sangat banyak, dibaca selepas sholat isya dengan bersama-sama dan dengan suara yang lantang. Mari kita bersama-sama baca Ratibul Haddad. Semuanya sejenak konsentrasi, keluarkan suaranya supaya tempat ini bergema dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك
محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعتدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعتدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعتدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعدل يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي البعلوي وأصوله وفروعهم وجميع سادتنا النبي علوي أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لجميع ساداتنا الصوفية أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم معلومهم في الدين والدنيا والآخرة.
ويرزقنا بهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لصاحب الراتب الأستاذ سيدنا الشريف القطب الغوث عبد الله بن علوي الحداد علوي أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنوار علومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسيرهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا منكم ويرزقنا إياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسب المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أديننا أنفسنا والأدنى بابنا من كل محنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير ومعت لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. الله الله
صل وسلم وبارك عليه الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para kiai, para ustadz, para pewaris ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Mudah-mudahan beliau semua, para sesepuh kita, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin, sehingga bisa membimbing kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para sepuh, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah yang mungkin hadir di majelis ini, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, juga para remaja, adik-adik, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita, yang mana Allah takdirkan kita bisa hadir di majelis ini, bisa duduk di majelis ini. Allah pilih kita di antara sekian banyak manusia, sekian dari sekian banyak makhluknya, sebagai seorang yang beriman kepadanya, sebagai muslim. Kemudian Allah pilih kita di antara sekian banyak orang muslim untuk bisa menghadiri majelis-majelis yang baik seperti ini. Ini merupakan nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Bukan satu kebetulan kita hadir di sini, tapi ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini merupakan pertanda bahwa kita adalah orang-orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para remaja rahimakumullah. Melihat tema pada malam hari ini adalah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua sudah mengetahui bahwa Isra adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah naiknya beliau 10 kali tingkatan, 10 kali Mi'raj. Mi'raj yang pertama ke langit pertama, Mi'raj kedua ke langit kedua, dan seterusnya sampai Mi'raj ke-10. Itulah yang disebut Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya terjadi sangat singkat sekali, sehingga hal tersebut merupakan mukjizat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk, baik sebelum beliau ataupun setelahnya beliau ila yaumil qiyamah. Itu merupakan kekhususan. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan kekhususan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hambanya,
seorang kekasihnya yang sangat dicintainya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sudah sering mendengar kisah Isra dan Mi'raj. Judul yang kedua adalah kita malam hari ini mengkhali seorang salah satu dari pewaris ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Kiai Toha, yang telah mencurahkan hidupnya untuk melestarikan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkhali beliau, kita sebagai generasi muda, generasi setelah beliau, mengenang beliau, ini adalah salah satu dari bentuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua disebutkan dalam hadis, orang tuamu itu ada 3. Yang pertama adalah yang melahirkanmu, berarti bapak dan ibu. Yang kedua adalah yang mengajarimu ilmu agama, itu adalah orang tuamu juga, para guru, para kiai, termasuk guru kita Kiai Toha dan Kiai Harun. Yang ketiga adalah yang menikahkan anaknya denganmu, yaitu moro tua. Niku adalah orang tua kita juga, haknya sama. Ketiga macam orang tua ini adalah orang tua kita yang wajib kita hormati, kita muliakan. Jadi di sini kita adalah acara ini adalah salah satu bentuk birrul walidain, bentuk berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya. Dalam hadis Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Beliau bertanya, ayul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ketika seorang melakukan amal itu, maka dia mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makhluk hamba mencintai Allah itu wajib, tetapi belum tentu hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hamba itu mendapatkan cintanya Allah, itu adalah hamba yang istimewa. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud tanya, ya Rasulullah, amal apa? Kalau saya berbuat amal itu, saya mendapatkan cintanya Allah. Beliau menjawab, as-sholatu liwaktiha, sholat di awal waktu. Niki berat ya. Kita dengar adzan, baru adzan, cik dawa waktu ini. Ini sholat di awal waktu ini berat. Makanya termasuk amal yang menjadi sebab hamba itu mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanya kembali sahabat tersebut, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa ya Rasulullah? Qala, menjawab Rasul, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ayyu? Tanya lagi sahabat itu, kemudian apa ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kalau kita baca Al-Quran, kita baca hadis, baca kitab-kitab, kita mendengarkan cerita para sahabat dulu yang berjihad fi sabilillah, itu mereka mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Orang-orang yang berjihad ini mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Mereka dijamin masuk surga. Toh seperti itu, kedudukan jihad di jalan Allah masih di bawahnya sholat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang istimewa. Sehingga pada suatu hari ketika Rasul mau berperang,
Ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, seorang pemuda datang, ya Rasulullah, saya mau ikut jihad. Ditanya oleh Rasul, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia jawab, ya, na'am. Fafihima fajahid. Kalau begitu jihadmu adalah di kedua orang tuamu. Kamu tidak usah berangkat perang, buatlah orang tuamu senang, itu adalah jihad kamu. Sehingga orang yang tidak mau berbakti, menyia-nyiakan orang tuanya, disebut oleh Rasulullah SAW termasuk orang yang celaka, orang yang bodoh. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, raghima anfuman adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulul jannah. Celaka seseorang yang punya dua orang tua, punya satu orang tua atau dua orang tua yang mencapai usia tua, kemudian dia tidak bisa masuk surga. Ada satu anak punya orang tua yang sudah umurnya sepuh, baik orang tuanya masih satu ataupun dua, kok tidak bisa masuk surga. Dikatakan oleh Rasulullah, ini adalah orang yang celaka, orang yang bodoh. Kenapa? Karena orang tua adalah modal untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada modal di depan mata kok disia-siakan. Sampean anak duwe modal kok disia-siakne, modalnya dibong sampeyan iki. Duwe wong iki genen modal, duitnya malah dibong. Kira-kira niku orang wong pinter apa wong bodoh? Pinter apa bodoh? Pinter nemen kaya niku. Pinter nemen. Dan ini makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, celaka orang seperti ini. Ada modal di depan mata yang bisa menyampaikan ke surga, disia-siakan, yaitu orang tua. Ketika seseorang mau berbakti kepada kedua orang tua, maka dengan sebab itu anak tersebut akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbakti kepada orang tua manfaatnya bukan hanya dirasakan nanti setelah meninggal, nanti di akhirat, bahkan di dunia akan dirasakan oleh anak tersebut. Begitu juga ketika anak itu durhaka kepada orang tua, maka siksanya Allah percepat di dunia sebelum dia mendapatkan juga di akhirat. Jadi durhaka kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua adalah satu amalan yang dipercepat balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sebelum di akhirat. Sehingga Rasul dalam hadis yang lain bersabda, man sarrahu an yumaddalahu fi umrih wa yuzadalahu fi rizkih falyabarra walidayh wal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin umurnya panjang, barokah, dan rezekinya ditambah oleh Allah, rezekinya barokah, maka hendaknya dia berbakti kepada orang tua dan menjalin silaturahim, sering bersilaturahim kepada saudara-saudara. Sehingga berbakti kepada orang tua ini manfaatnya bukan hanya nanti kelak di akhirat, tapi di dunia sudah bisa dirasakan. Begitu juga kalau seorang anak itu durhaka, dia akan merasakan siksanya di dunia sebelum dia akan merasakan siksanya di akhirat. Jadi hati-hati kepada orang tua. Makanya orang tua bantu anaknya dengan doa. Sebelum subuh orang tua hendaknya sudah bangun, sholat malam, doakan anaknya supaya anaknya menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang selamat dunia dan akhirat. Kenapa? Karena doanya orang tua itu seperti doanya Rasul, seperti doanya Nabi. Seorang Nabi kalau doa pasti dikabulkan oleh Allah.
begitu juga orang tua mendoakan anaknya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya orang tua jangan bosan-bosan mendoakan baik kepada anaknya. Jangan sampai kadang-kadang saking pegele keceplosan mendoakan yang jelek, goblok, akhirnya anaknya jadi goblok. Anaknya jadi bajingan, akhirnya jadi bajingan. Ketika anaknya nakal, jangan diungkapkan seperti itu. Pinter menanakku iki. Insya Allah dengan doanya itu diamini oleh malaikat, akhirnya anaknya asal nakal jadi pinter. Jadi hati-hati orang tua ya. Makanya anak jaga orang tua, jangan sampai orang tua menjadi marah, akhirnya bahayanya terkena kepada anak itu sendiri. Kita sering mendengar kisah Nabiullah Musa alaihissalam dan Musa as-Samiri. Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam ini hidupnya di istananya Fir'aun. Fir'aun ini orang kafir, bukan hanya kafir lagi, mengaku Tuhan. Jadi Nabi Musa itu dibesarkan di istananya orang kafir, dididik oleh orang kafir, tapi ternyata besar dipilih menjadi nabi. Ada satu lagi namanya Musa as-Samiri, dididik oleh malaikat Jibril dari kecil sampai besar, ternyata setelah besar malah menyembah pedet, seperti diceritakan dalam surat Al-Baqarah. Ini dididik oleh malaikat Jibril malah menjadi kafir. Ini dididik tumbuh di istananya Fir'aun malah menjadi nabi. Kok bisa begitu? Ternyata di balik itu semua adalah doanya orang tua. Musa as-Samiri tidak memiliki orang tua yang mendoakannya, sedangkan Musa kalimullah, Nabiullah Musa, ibunya selalu mendampinginya, mendoakannya, sehingga walaupun dia hidup di istananya Fir'aun, dipilih menjadi nabi, menjadi orang yang baik. Jadi doanya orang tua sangat penting sekali. Sebagai penutup, ini kedudukan orang tua dari seorang anak. Oleh Rasul SAW diibaratkan ketika ada seorang yang bertanya bagaimana haknya orang tua yang wajib dilaksanakan oleh anaknya, beliau menjawab huma jannatuka wa naruka. Kedua orang tuamu adalah surgamu atau nerakamu, terserah. Kamu akan jadikan orang tuamu adalah surgamu atau neraka. Kalau pengen kamu masuk surga, berbakti kepada orang tua. Kalau kamu mau durhaka, maka kamu akan masuk neraka. Mudah-mudahan berkat kita hadir di majlis ini, berkat keagungan Rasulullah SAW, Allah bukakan hati kita, Allah jadikan kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban. Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan dengan penuh semangat untuk ibadah kepada Allah, untuk berpuasa Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Habis ini kita dengarkan tausiah yang berikutnya. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alladhi sallu alaihi salawatullahi alaihi. Alladhi sallu alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi. Alladhi sallu alaihi salawatullahi alaihi. Alladhi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul
وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disalami ureng-ureng. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ulama nakiram ingkang tansah kita bekteni utaminipun danipun Romo Habib Muhammad saking Kediri Hadiningrat. Kula mengko dimain derek ngajeng mawon niki pun mantun maca donga alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Pramila para pengantuk-pengantuk ingkang minulya, niki kula sakjane wae badhe nganggo klambi putih, tapi kula goleki ra enek. Ternyata durung dikumbah. Mula ngangge klambi biru. Niki nerusaken napa ingkang dados dawuhipun Habib Qalaul menika birrul walidain, dilambangke nganggo klambi biru. Menawi tiyang sepuh rumiyin niku ndamel lagu jenenge Selendang Biru. Selendang niku sampur utawi tanggung jawab. Tanggung jawab sing disampurne ingkang dipun sampiraken dhateng putrane tinggi momong besok supaya saged birrul walidain. Alhamdulillah niki pun mlebu wulan Ruwah. Riyin kula jenengan sedaya njaluk donga kalih Gusti Allah nalika wiwitan wulan Rajab matur Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Jarine santri nakal ditambahi Syawal juga. Pramila ngenani birrul walidain kita kelingan kalian napa sing dipun critakaken wonten ing dalem manakipun Syekh Sudes imam wonten ing Masjid Makkah Al-Mukarramah. Menika nalika isih cilik niku nggih nakal. Nakal minal belingin wal nakalin. Nanging ibuke niku saben-saben Syekh Sudes menika ngetokne belinge didongakne tak dongakne besok dadi imam Masjidil Haram. Besok tak dongakne dadi imam Masjidil Haram. Nah, milanipun tiyang sepuh kula jenengan sedaya nggih ngoten.
masih bocah belingo kaya apa, nakala kaya apa niku mesti diomongne wah bocah pinter ngoten. Turu mulai bar subuh ngantek jam 11 awan ngoten nggih. Alhamdulillah yo dipamer-pamerne karo tanggane. Anakku pinter. Jam 5 ngantek jam 11 mau turu wae. Ngantek aku korah-korah piring yo mari. Bapak yang mulai ke sawah tak tandangi ya rampung. Maksudnya digawekne sego. Dipaturi jahe karo kopi, njaluke teh. Ditawani lambe kopi pi njaluke kabeh. Oh nek cilik lali aku. Nah, niku wujud saking melu-melu napa ingkang nate dipun criyosaken wonten ing dalem manaqibipun Syekh Sudes kala wau. Nah, selendang biru tanggung jawab anak nyang wong tuwa sing namine birrul walidain. Niku biasanipun nek wulan ruwah ngeten iki enten acara sing jenenge acara brokoan. Acara brokoan menika miwiti tanggal 11 wulan Sya'ban utawa wulan ruwah niki biasanya enten brokan sing diarai tabarukan. Tabaruk sing mapan wonten ing bangsal. Niki nek sejarahipun cara Jawa sing Islam sing Jawa. Bangsal niku bangunan sing wonten sak cerake kuburan. Menika bangsal. Nggih menika papan kangge peristirahatan. Nuduhake nek bangsal niku papan panggonan lereng, papan panggonan ngenteni penggawean-penggawean barko sawah saged leren teng mriku ngenteni kancane. Ternyata niku dipendet saking bahasa Arab sing jenenge barzah. Alam penantian tinggi nunggu ngantos winjing duginipun dina linak litu linggo lica. Lali anak, lali putu, lali tangga, lali kanca. Ya lali bojo barang. Margane napa? Nggawa amale dhewe. Kejaba duwe tinggalan sing jenenge waladun sholihun yat'ulah sing diarani selendang biru utawa bocah sing tansah birrul walidain. Nah, mungkin nek pun tabarukan minggah wonten ing tanggal 13 kawan welas lan gang 11 Sya'ban menika wonten acara sing namanipun acara grebeg ruah utawi nek cara Jawa diarani sadranan. Sadran niku saka tembung sadrun. Sadrun niku ati sing jembar, ati sing saged nampa hidayahipun Allah Subhanahu wa taala, ati sing saged nampa fatwa-fatwanipun para alim ulama. Niku diarani sadrun utawi sadran. Ning nek atine tertutup jenenge sodrun. Dadi padha tulisane sadrun karo sodrun. Nek sodrun niku ati sing sakarepe dhewe. Kados Musa Samiri kala wau wis dididik kalih malaikat Jibril, ternyata semau gua apa semau gue sakarepe dhewe enten catur mungkur, enek Quran ora doyan, krungu hadis ora digubris. Pramila ana sadranan. Nalika sadranan niku hau mandheg malih wonten ing bangsal, dipun pilih tanggal 13, 14, 15 niku merganipun diarani Yaumul Bid, mboten bid sepeda motor, nanging dina sing cahyanipun rembulan menika wadang banget, putih sangat. Terus akhirnya digeret
dadi syair. Padang bulan padangi kaya